मनीष विज्ञानर साहाय्य बहुत गुड़ाए प्रश्नर उत्तर पाई सारी किंतु एही ब्रह्मांडरे किछि एमिति भी प्रश्न अछि जार उत्तर आज भी विज्ञान पाखरे नाही। जार उत्तर खोजिबाकू जाई वैज्ञानिक मानकर भी बाळ पाची गलानी, तथापि सेमानकू एही सबु प्रश्नर उत्तर आज पर्यंत मिली नाही। तो चलंतु जानिबा ब्रह्मांडर किछि एमिति प्रश्न जार उत्तर आपण मानक पाखरे भी नथिबो। नमस्कार यूट्यूब, आपनको स्वागत करूछि किछि नुआ कथारे। नंबर 8, कोन एही ब्रह्मांडरे केवल आमे अछु? ଯେଉଁ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ତାରା ଅଛି ଏବଂ ଏହି ତାରାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହ ଅଛି, ଆଉ ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଉପଗ୍ରହର ତ ଅଗଣିତ ଅଟେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ହିଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗ୍ରହ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ଅଛି, ନା ପୃଥିବୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବେ? ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ଥିବେ ନା ଆମଠାରୁ କମ୍? ଏହି ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପାଣିରେ ଜଳଚର ଜୀବମାନେ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତେ ଯେ ପାଣିରେ ତ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ପରିମାଣ ମାତ୍ରାରେ ଅକ୍ସିଜେନ ନାହିଁ। ଯେବେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ବି ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ବାତାବରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନର ନୁହଁ, ସେଠାକାର କିଛି ମେଟେଲ ଅବା କୋଉ ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ନା କେହି ଅନୁମାନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, କଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନାଁରେ ଜାଣିଛେ, ଯେମିତି ଗଡ, ଆଲ୍ଲାହ, ଈଶ୍ୱର, ଖୁଦା, ଏମିତି ବହୁତ ନାଁରେ। ପ୍ରାୟତମ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ମାନନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣ ଭଗବାନ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ମତଭେଦ ଥାଏ। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରାୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହା ମାନନ୍ତି ଯେ ସାଇନ୍ସର ଅନୁସାରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା। ପରନ୍ତୁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନର ଆଗମନ କେମିତି ହେଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଘେରି ରଖିଛି। ଜୀବନ ଜୀବିତ ରହିଲା ଭଳି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଦୂରତା, ଏହାର ବାତାବରଣ, ଏହାର ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଋତୁମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା, ଦିନ ରାତି ହେବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷ ନାରୀଙ୍କ ମିଳନ, ଏସବୁ ଏତେ ସଠିକ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଯେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କିଏ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏହି ସବୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସବୁ କଥା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଆପେ ଆପେ ନିର୍ମାଣ ତ ହେଇନି, ଏହାକୁ କେହି ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ଆଉ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର କହୁ। କିନ୍ତୁ କଣ ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି? କଣ ସତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ଭଗବାନ ରୁହନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ବି ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଉ ଜିନିଷରେ ତିଆରି? ଆମ ଆଖପାଖରେ ଯାହା ବି ମେଟେରିଆଲ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ସବୁ ଏଟମରୁ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର 5% ଭାଗ ହିଁ ଏଟମରେ ତିଆରି। ବାକି 95% ଭାଗ କେଉଁ ମେଟେରିଆଲରେ ଗଢ଼ା ଏହା ଆମେ ଜାଣିନେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କେବଳ ଏତିକି ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିକତର ଭାଗ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ତିଆରି। ପ୍ରଥମଟି ଡାର୍କ ମ୍ୟାଟର। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ନର୍ମାଲ ମ୍ୟାଟର ଠାରୁ ଏହା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମ୍ୟାଟର ଅଟେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର କାମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ପିଣ୍ଡକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାର ଅଟେ। ସରଳ ଭାଷାରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଏହା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ, ତାରା ଏବଂ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଡାର୍କ ଏନର୍ଜି। ଏହା ଗୋଟେ ଏମିତି ଉର୍ଜା ଅଟେ ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୌଣସି ବି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଥିବା କାମକୁ ହିଁ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଡାର୍କ ଏନର୍ଜି ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ବି ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଏହି ଉର୍ଜା କାରଣରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିସ୍ତାର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, କାହିଁକି ନା ଡାର୍କ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ଡାର୍କ ମ୍ୟାଟର ନା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ରେଡିଏସନରେ ଡିଟେକ୍ଟ କରି ହୁଏ। ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାଟା ଆଜି ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି। ନମ୍ବର 7, ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେମାନେ କେବେ ନା କେବେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ। ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଧିକ ଅଛି ଯେ ଏହା ଲାଇଟର କିରଣକୁ ଟାଣି ନିଏ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଧରି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲର ଉପରୁ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ପ୍ରକାଶ ପଠାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ଚ୍ଚର ଆଲୋକ ସିଧା ନ ଯାଇ ବୁଲିଯିବ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ।
मनुष्य किछि शताब्दीରୁ ब्लैक होल विषय बहुत तथ्य संग्रह करि सारिछि किंतु आमे एहा जानिने जे ब्लैक होल रो आर पटे कोन अछि। अल्बर्ट आइंस्टाइन को अनुसार ब्लैक होल अनंत जुग धरि छोट हेबाकू लागिछि किंतु आजिर भौगोलिक अनुसार ब्लैक होल धीरे धीरे बड़ हेबाकू लागिछि एवं एहा आउ गोटे यूनिवर्स को जीवार द्वारा मध्य हेइ पारे जहार शक्ति व्यवहार करी आमे आउ गोटे यूनिवर्स को अति सहजरे पहुंची पारिबा। नंबर 4 स्वप्न काहेकि आसे। विज्ञान एहा जानी सारिछि जे आमे स्वप्न केमिति देखु। एहा व्यतीत एबे जापान रे किछि एमिति टेक्नोलॉजी आसी सारिछि जेउथिरे आपण निजर स्वप्न को बारंबार देखि पारिबे। किछि वैज्ञानिक मानक अनुसार आम आखि सामना रे घटिथिबा 2-3 दिनर घटना हमर माइंड रे स्टोर हेइ जाय जहा द्वारा आमे सोइबा बेले सेही घटनार रिलेटेड स्वप्न आमे देखु किंतु किछि वैज्ञानिक माने एहा कहंती जे आमे स्वप्न सेबे देखु जेबे हमर माइंड कोनोसी तथ्य को गोटे भागरु अन्य भाग को ट्रांसफर करे परंतु एहा 100% सत नुह। आमे स्वप्न काहेकि देखु, स्वप्न रे आसुथिबा घटनार कोन संपर्क अछि एवं स्वप्न एते अजब काहेकि थाए एही सब प्रश्नर उत्तर आज पर्यंत विज्ञान को जणा पड़ी नाही। हेइ पारे आगको भी एहार सठिक उत्तर मिलिबो नाही। नंबर 3 कोन भूत प्रेत सतरे अछंती। किछि लोक भूत प्रेत को मानंती तो आउ किछि लोक ए सब ऊपर जमा भी विश्वास करंती नाही। भूत को देखिथिबा प्रमाण आधार रे बहुत गुडाए वीडियो फोटो इंटरनेट रे भरी हेइ अछि किंतु साइंस को एबे पर्यंत सेमिति किछि ठोस प्रमाण मिलिनी जहाकू नै स्पष्ट रे कुहा जाई परिबो जे हमर एही दुनिया रे भूत मानकर अस्तित्व भी अछि। एथिपाई वैज्ञानिक माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर एवं थर्मल इमेजिंग कैमेरा भली अनेक आधुनिक जंत्र बनाइछंती किंतु तथापि सेमानक हातरे सेमिति किछि प्रमाण मिलिनी जहा द्वारा यह स्पष्ट हेबो जे प्रकृत रे भूत प्रेत अछंती। परंतु किछि लोक दृढ़ भावे विश्वास करंती जे भूत प्रेत सतरे अछंती। कोन आपण विश्वास करंती जे सतरे भूत प्रेत एही दुनिया रे अछंती? तळे कमेंट रे निश्चय लिखिबे। नंबर 2 मरिबा परे कोन हुए। पुरातन शास्त्र विधि अनुसार यह आज पर्यंत चली आसीछि जे मनुष्यर मृत्यु परे तार आत्मा सबु मोहमाया को त्याग करी स्वर्ग अबा नरक को जाई थाए एवं किछि लोक पूर्ण जीवन उपरे मध्य विश्वास करंती। असल रे यह ठोस प्रमाण कम ठोस कहानी अधिक लागे। एथिपाई एमिति रे विज्ञान ए सबु कथा उपरे विश्वास करि पारुनी। मनुष्य एतिकी आधुनिक जिनिसर तो आविष्कार करि सारिछि जहा द्वारा जानि हेबो जे मनुष्य केबे मरिबो किंतु एहा आज पर्यंत केही जानि परिले नाही जे प्रकृत रे मरिबा परे सेमानक सहित कोन हुए एवं सेमानकर चेतना केमिति एवं केउठाकू चली जाए। एही प्रश्नर उत्तर जदि मनुष्य जानि जीवो ताहाले हेइ पारे मनुष्य निजर जन्म एवं मृत्यु को बदलाई पारिबो। नंबर 1 पृथ्वी रे जीवन केमिति आसिला। मनुष्य पाखरे जेते सबु असमाधान प्रश्न अछि से मध्यरु एहा सबुठारु जरूरी प्रश्न अटे जे प्रकृत रे मनुष्य एही पृथ्वी को केमिति आसिले। अब एहा भी कहि परिबे जे एही पृथ्वी रे जीवनर आरंभ केमिति हेला। किछि साइंटिस्ट मानकर अनुसार किछि धूमकेतु पृथ्वी रे पडिबा कारणरु एमिति हेला। एही थियोरी को समर्थन करुथिबा साइंटिस्ट मानकर अनुसार सेही धूमकेतु रे जीवन को सृष्टि करिबा पई परिमाण एवं महत्वपूर्ण मटेरियल थिबो किंतु एही कथा ऊपर आउ गोटे प्रश्न भी उठे जे जदि एमिति हुए ताहाले सेही भली धूमकेतु एमिति अन्य किछि ग्रह रे मध्य पडिथिबो एहार माने सेठी भी जीवन संभव थिबो। एही प्रश्नटी बहुत जटिल हेइ अछि। विज्ञान बहुत उन्नति करि सारिछि तथापि सेमानक पाखरे एही सबु प्रश्नर सठिक उत्तर नाही केवल गोटे अनुमान अछि। एही सबु रहस्यमय प्रश्नर उत्तर खोजिबाकू जाई बहुत लोक मानकर बाळ पाची गलानी तथापि एही सबु प्रश्नर उत्तर केही भी पाई नाहंती। जदि आपण एही सबु प्रश्नर उत्तर जानिछंती ताहाले तळे कमेंट रे निश्चय लिखिबे। एमिति ही आगोकू आहुरी वीडियो देखिबा पई वीडियो को लाइक करो शेयर करो एवं आपणकर चैनल किछि नुआ कथा को सब्सक्राइब करी घंटी भी दबाई दियो। तो आज पई एतिकी पुणी थरे देखाबा नेक्स्ट एपिसोड रे। सेते पर्यंत ओके बाय।